And then a special day, we have our Mozambican friends, and I'm going to introduce them to you. So things will go a little bit slower because we've got to interpret, otherwise you're not going to understand unless you're really in the spirit and can catch the Portuguese and interpret it for us. Tithes, yeah, please pass the baskets around. The first man I just want to say something to is Arnaldo. Please come, Arnaldo. So this guy, I met him when he was late teens and playing soccer before he even got married. And how old is your son now? 19. Yeah. So that must have been 20 odd years ago. But yeah, he's been a faithful friend in Mozambique, and he's interpreted for us on many, many crusades all over the place. And yeah, it's through him when we came back to this church that we made the connection and said, let's just see what God wants to do in Mozambique, because we feel we have a heart for Mozambique. And so he was the connection. So when you just welcome him, Arnaldo, so good to have you here. Do you want to just say hello? Yeah, it's good to be here again. God is good. All the time, God is good. So it's good to work with Mr. Grant. He knows me from a long time, more than 20 years ago. But in Christ, we are still together to help those that still need to be helped. Because many people still lost, need Jesus. So it needs me, it needs you to go out and tell them that Jesus loves them. Amen. Amen. And Pastor Philippe, who's going to interpret? Priscilla? So we're fortunate to have Priscilla, who's joined, and she's from Brazil, so speaks Portuguese, and so she's going to interpret for us today as part of this community. But the first connection we made with Arnaldo in the last couple of years was with Pastor Philippe. So they're part of an organization called Assemblies of God. I'm sure some of you have heard of them. And he looks after the southern region of Assemblies of God. In other words, from Maputo all the way down to Ponta da Ora. And so he's the man that primarily when we take trips from this church, that's where we've been going, is to help him and help him in his ministry. So Pastor Philippe, it's a pleasure to have you here again this morning. And I really pray that you find it a blessing this morning. And we'd love to hear a few words from you. Thank you. Amém. Antes de muita coisa, quero louvar e agradecer a Deus. Before anything else, I would like to praise God. Primeiro, pela permissão que o pastor Grande tem me dado aqui diante da igreja que ele está liderando. Okay, he's saying thank you, Pastor Grant, for allowing him this time to be here under, your church. Também louvar a Deus pela igreja do pastor Grande aqui, de Bridge Church. Okay, and he's saying may God also watch over the Bridge Church. Que abriu o coração para ter uma relação conosco em Moçambique, em particular Ponta do Ouro. Okay, and for opening your hearts for their church, for the partnership with their church in Ponta do Ouro. É verdade, antes de me prolongar também, quero agradecer o meu pastor presidente que viajou conosco e que de coração aberto nos permitiu esta boa relação. Okay, and he's saying thank you to Pastor Luis, for being, the one that has been Se the ele não contact abrisse a between them. permissão, não teríamos uma relação. Okay, and without your permission, there wouldn't have been this Então, quero relationship. louvar a Deus por ter o meu pastor Emanuel como So presidente he wants to da thank minha God vida. for you, Pastor Luis. Também quero louvar a Deus também pelo pastor Nelson que viajou conosco. Also for Pastor Nelson that traveled with them. Que era o pastor que cuida da rádio e televisão Alfa e Ômega Maputo, nossa igreja. Okay, and he's the pastor that takes care of the television and radio for their church. E por que não agradecer o grande amigo, amigo mesmo, filho na fé e tudo, Okay, and he also o wants to Arnaldo. thank Arnaldo, which is his friend and son in God. Dizer que o meu nome, sou mais conhecido pelo pastor Felipe, mas o pastor não é o nome.
O meu nome é o Felipe Jorge Firmone. Okay, so he's saying everybody knows him as Pastor Felipe, but you can just address him as Felipe. That is his name. Eu aceitei a fé em Chimoio, na Cruzada de Peter Pretória. Perdão? Aceitei a fé, aceitei a Jesus em Chimoio. Okay, so he has accepted Jesus. Numa cruzada de Peter Pretória. And, okay? Peter. Peter, okay, and with Peter, whoever that is. E fui batizado no dia 12 de 1980, e não, é isso, 88. Okay, and he was baptized on the 12th of December of 1988. Ano depois do meu batismo, eu viajei para a província de Cabo Delgado, a norte do meu país, Okay, and then a year later he traveled to a province north of his country onde recebi a chamada para servir ao Senhor. when he got the calling to serve the Lord. Então, servi ao Senhor até o ano 2000 em Cabo Delgado. Okay, and he served there until the year 2000. E em 2000 voltei para Chimoio, minha província natal. And then a year later he returned to his native province. E enquanto estava em Chimoio, Deus falou comigo e fiquei meio complicado para maneira como Deus falou comigo. Okay, so then God spoke to him, and that touched him very deeply, the way that God spoke to him. Porque naquela visão Deus chamava a mim, deu ordem a mim e a minha esposa para tomar conta de barco a motor abandonado por piloto. Barco? Sim, a motor. Okay. So he's saying that then God spoke to him in a vision. He shared it with his wife. Then they needed to take over a boat that was abandoned. Então o barco estava a navegar num riacho, And the rio para boat porto. was going down a river. Então o piloto abandonou. And that the person that was Então eu e sailing minha the ship has esposa abandoned it. aceitamos o mandato e tomamos conta do barco. So then him and his wife E decided dirigimos to o take over the barco boat. até ao Porto Seguro, segundo a ordem era. Okay, so they steered the boat all the way to port, a safe port, which is what God had told them. Então, quando chegamos no Porto Seguro, When they got to the port, era Maputo. it was Era o Maputo. Porto de Maputo. Yeah, which is O a port. diretor do porto era a pessoa do meu pastor presidente, não ele, mas o já falecido, o pastor Dino Amad. Okay, só repete de novo, Pastor O, Felipe. o diretor do Porto Seguro Okay. era o meu presidente, antes dele, o presidente que já faleceu, o pastor Dino. Okay, so the person that was in charge there was another leader pastor. It wasn't Pastor Luis, it was another pastor. Então, e aí a visão terminou. And the vision was done. Então, orei e não percebi. Okay, so he prayed about it and he didn't realize. Então, fui ter com o meu pastor, que era pastor provincial, na altura já estava em Maputo, que é o pastor Pedro. Okay, so Pastor Pedro was there in Maputo. E ele me disse que para continuar a orar, eu vou falar com o pastor Ruiz, porque ele que já estava a dirigir a igreja. Okay, so he said, please pray about it, and he had put him in contact with Pastor Luis. E depois me chamaram e me And then they called disseram him. que havia lugar em que devia ir visitar, e este lugar é Pontador, onde estou hoje. And then they said, please pray about it, and they said, please go to this place, which is now Ponta Douro, which is where he has Onde his estou agora church. liderando a igreja. Yes. Então, os pastores, depois de reunião, depois de oração, não havia, a igreja Rocará era uma igreja com muita dificuldade, pequena. Okay, so he then started the leadership in a very humble Então, church, very small church. O ministério da igreja sede achou que devia orar para confirmar se na verdade for isto, tem que aparecer alguém que pudesse dar o sustento ao pastor, porque eu tinha família para poder cuidar daquela igreja abandonada. Okay, so he obviously had his family at this point. E graças a And- Deus perdão, apareceu Felipe. alguém em Portugal pronto para poder dar o apoio ao nosso começo. Okay. So he said, listen, he had his family, you know. This church was obviously very humble, very simple church. Então, para And he dizer needed que resources, and that's where Pastor Luis came from Portugal to assist them with the necessary resources to run então, the church. estou a Maputo, na Ponta Douro, Okay, so he's now in Maputo going to Ponta Douro, onde estou ministrando. where he's preaching. Então, sob convite da minha liderança. Okay, through invitation of his leadership. Então, dizer que a igreja da Ponta Douro está mandando muita saudação.
And he's saying that his church in Ponta Dora is sending many e greetings, também a igreja em Moçambique em geral. and the church in Mozambique in general. E quero agradecer também a Deus He also wants to thank God, e a igreja aqui de British, né? the Bridge Church as well, Por ter aceitado esta relação nossa aqui com o pastor Grande for having accepted this relationship with e Pastor não Grant. só por grande apoio que tem nos dado na cobertura da igreja de Nderane, Okay, and Santa also Maria, for the support that they have given, the church has e given. não também apoio de Bíblia que tem nos mandado Okay, and also for the support of sending Bibles e ventilador para o nosso tempo que estava muito quente. and fans because it was very hot. Desse é o motivo de nós louvarmos a Deus. And these are the reasons that we praise God. Sem mais delonga, Okay, without further ado, quero pedir que os irmãos continuem a orar por nós, por Moçambique em particular, a província de Cabo Delgado, onde tem tido problema de insurgente, insurgente, como assim? aquelas guerras de Al-Shabaab. Okay. Okay, so he's asking, please, that the brothers and sisters here at the Bridge Church pray for their church and for Mozambique in general with the wars and all the difficulties they're having. Finalmente quero deixar a saudação com os Salmos 1. Okay, he wants to leave a greeting from Psalm 1. O versículo 1 diz que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Okay, 1 second, guys. Depois For ela me vai to ler. do all of this is a bit much, so Por fim vai ler. can I read later? Okay, Psalm Yeah. 1. Diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E no verso 2 diz que antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E no verso 3 diz que tudo quando fizer prosperará. Então, para dizer que a igreja de British continue a andar no conselho da palavra do Senhor, meditando, quer na alegria, quer na tristeza, porque a nossa prosperidade depende de quanto nós meditamos na palavra do Senhor. Amém? De quanto nós vivemos na palavra do Senhor. Obrigado. Okay, it was a lot, thank you. My storage is running out. If it's too much, I start losing it. But he basically wanted to say that he's always praying over the Bridge Church for prosperity and that God's word may always be the guiding point of the church, in essence. Amen. Amen. Wonderful. Thank you. Pastor Louise, please come. Pastor Nelson, as you heard, he looks after the radio station in their organization and the television. And this man is you don't need to translate this, but this man is very unassuming, excessively humble man. But how many churches are there in Assembly of God in Mozambique? Quantas igrejas na Assembleia? Não sei, é perguntar a eles. Mas He's saying he doesn't know. We need to ask them. não sei. Quantas igrejas temos? Mais de 2.000. He said over 2,000. There's about 2,000 churches throughout Mozambique, from Cabo Delgado right at the top down to, and this man's the president. He looks after all of those churches. He's been appointed. So a seriously influential man, and it's really a privilege for us to be able to have him here today and to preach to us. And I'm excited about the possibility. Maybe you can interpret this part. The scripture that I read again this morning was Philippians 1:4. I always pray for you in my prayers with joy because of the partnership in the gospel. And it's across borders and it's across language barriers, but it's the same spirit. And that's very evident when we meet you. The same spirit inside, and it's the same God, and it really is a privilege for us. And so, can we open our hearts this morning for Pastor Louis? Thank you. Pastor Grant. Thank you, Pastor Grant. Obrigado. Pastor Luís, me dá minuto só para abrir o meu celular. Sim, sim.
Quero saudar a todos. Eu trago saudações da minha esposa, He's saying Isabel. he sends greetings to everybody from himself and from his wife Isabel. Para mim é privilégio estar aqui esta manhã It's a great privilege being here this morning e ver o povo de Deus aqui sentado. and seeing God's people seated Quero here. agradecer pelo louvor maravilhoso, He wants to thank for the beautiful praise and worship. ok? Quero agradecer pelo privilégio do Pastor Grant, sua esposa Sherman. Okay, and he wants to thank Pastor Grant and his wife Charmaine Quero agradecer pela hospitalidade, for the hospitality, por nos receberem. for receiving us. A nossa irmã Karen, The sister Karen, pela forma como ela nos serve, but for the way that in which she has served them. muito querida. Very nice. Que Deus possa abençoá-la. May God bless her. Obrigado pela vossa hospitalidade. Thank you for your hospitality. Obrigado pelas vossas orações por nós. Thank you for your prayers. Porque eu sei desde que o Pastor Grant entrou em contato conosco, vocês oram por nós. He's saying that he knows since Pastor Grant has come in Quero contact with them that dizer the para- prayers are there for them. Quero dizer para quem duvida, Deus tem ouvido as vossas orações. And he's saying for those that may doubt, I want you to know that God has heard your prayers. Deus tem ouvido as vossas orações. God has heard our prayers E nos tem guardado and has kept us e nos tem abençoado. and blessed us. Quero agradecer ao evangelista Tovela e ao pastor Filipe, He wants to thank the evangelist Tovela que and Pastor Philippe não foram egoístas, that were not selfish, não guardaram só para eles did not keep it to themselves, a bênção desta comunhão, the blessing of this fellowship, mas trouxeram para nós but brought it to us, e nós recebemos and we receive it, e Deus está a ser glorificado. and God is being glorified. Glória a Deus. Glory to God. Eu vou deixar que a irmã Priscila, por favor, leia a passagem que eu quero para esta manhã, que quero estar convosco esta manhã. Just asking me to read a passage of the Bible Mas here, antes quero dizer uma coisa, quando estávamos a orar lá fora. but he wants to say something from when we were praying earlier this morning Estávamos lá before service. no pré-encontro lá fora. Downstairs, yes. Eu comecei a ouvir algumas coisas He started hearing a few things daquilo que vocês estavam a falar ali, que a liderança estava a falar ali. from what the leadership was speaking about. Eu disse ao pastor Nelson, I said to Pastor Nelson, alguém falou com eles o que eu vou falar hoje. he said, somebody said to them what I will say today. Já alguém falou com eles Somebody spoke to them acerca do que Deus pôs no meu coração para falar hoje. about what God has placed in his heart to speak today. Alguns irmãos começaram a falar sobre pão. Yeah, he's saying Pão. some brothers started Os speaking irmãos about the bread. lembram-se? Liderança lembra-se? Pão. Yeah, bread. Depois falaram sobre mesa, And then they spoke of the table, pão da vida. the bread of life. Eu disse, se continuam, se Yeah. eles continuarem, If they continue, eu já não vou pregar hoje. then he doesn't have to minister anymore today. Então, gostaria que a irmã Priscila lesse, por favor, a passagem, Mateus capítulo 15. So can you open Matthew chapter 15, please? A passagem que ela vai ler é longa. He's saying the passage I'll be reading is a bit long, Para eu pregar pouco. so that he doesn't have to preach much. Só minuto, pastor. Ok, 15, a partir do verso 21. Okay, so Matthew 15 from verse 21. Yeah, Até 15, qual versículo? ok, Até o 21, aonde? até o 20, qualquer coisa assim. 24, 28. 28. Okay, so I'm going to start on verse 21. I'm going to go all the way to verse 28. It says here, the faith of a Gentile woman. Excuse me. Then Jesus left Galilee and went north to the region of Tyre and Sidon. A Gentile woman who lived there came to him, pleading, "Have mercy on me, O Lord, Son of David, for my daughter is possessed by a demon that torments her severely." But Jesus gave her no reply, not even a word. Then his disciples urged him to send her away. "Tell her to go away," they said. "She is bothering us with all her begging." Then Jesus said to the woman, "I was sent only to help God's lost sheep, the people of Israel." But she came and worshipped him, pleading again, "Lord, help me."
Jesus responded, "It isn't right to take food from the children and throw it to the dogs." She replied, "That's true, Lord, but even dogs are allowed to eat the scraps that fall beneath their master's table." Dear woman, Jesus said to her, "Your faith is great, your request is granted." And her daughter was instantly healed. Thank you. Agora não precisa mais ministrar, pastor. Há cerca de quase 60 anos atrás, About 60 years ago, eu aceitei Jesus como meu Salvador. I accepted Jesus as my Savior. Tinha 6 anos de idade. He was 6 years old. 7 anos de idade. Pela graça do Senhor, By the grace of the Lord, cresci na escola dominical. he grew up at the school, Escola dominical, Sunday School. dominical school, Sunday School. Sunday school, okay. E Deus me guardou Thank na you. minha juventude. And God has guarded him always throughout his youth. Formei-me em engenharia civil So he graduated in civil engineering, e fui chamado ao pastorado. and he was called for being Em a pastor. 88 eu fui consagrado para o pastorado. So he became a pastor in 1988. Pela graça do Senhor, em 95 assumi o ministério desta igreja onde estamos. Okay, so by the grace of the Lord, in 1995, he took over the church where he is Mas still now the pastor. antes de dizer alguma coisa da palavra, prometo ser breve mesmo. Okay, so he's saying he promises to be brief, so before he goes Ah, on, era jovem he was young. e naqueles dias estavam entrando na igreja In those days, people were starting to come to alguns church. jovens que vinham da droga. Oh, a lot of youth that were in drugs, lost their drugs. Eles vinham de uma vida completamente destruída They came from a very destroyed life, e Deus estava salvando alguns jovens. and God was saving a lot of the youth. E eu lembro-me que eles, quando davam o seu testemunho, And he remembers when they would give their testimony, da maneira como Deus os salvou e libertou da droga. speaking about the way God freed them from drugs and saved Alguns eram them. traficantes mesmo. Oh, some were dealers, drug dealers. A igreja vibrava com esses testemunhos. A And- igreja yeah, vibrava com os and the testemunhos. church would be alive with those testimonies Batiam of those. palmas por They would aqueles clap. testemunhos. E eu estava no meu lugar, He was seated at his usual place, sentado, quieto, sitting down quiet, e a pensar, eu não tenho testemunho. and he was thinking always, I don't have a testimony. Eu não tenho testemunho. I don't have a testimony. Que testemunho eu tenho? Which testimony do I have? Nasci na igreja, I grew up in church 6 anos de idade, at 6, sempre na escola dominical, always at Sunday school. orações do pai, orações da mãe, Yeah, his mother would pray, his father would pray. sempre guardado Yeah, always kept pelo Senhor. by the Lord. Casei virgem, And he said he got married a virgin. sem droga, No drugs, sem álcool, no alcohol, sem fumo, no smoking, sempre na casa de Deus. always in the house of God. Eu era músico, He was a musician tocava, that would play. comecei a pregar muito cedo, And he started preaching very early. comecei a viajar pelo país todo com 18, 17, 18 anos, So at the age of 17 and 18, he pregando would a palavra em travel todo lado. the whole country preaching the Mas word. qual é o meu testemunho? So he's saying, which is his testimony then? No início, In the no início beginning deste pensamento, of this thought, yeah, parecia sem importância. he said he parecia felt sem there was no importância. importance. Eu tenho um irmão mais velho que eu, He has an older brother. ele é pastor em Portugal, He is a pastor in Portugal. e eu falava com ele, e eu dizia, Mário Jorge, falava com o meu irmão, So he would speak to his brother Mario. eu estou me sentindo mal. I'm feeling bad. Qual é o teu problema? And he would ask, what is the problem? Tu viste esses testemunhos que os jovens estão a dar na igreja? He's saying, you have seen so many testimonies from the youth in your church. A minha vida é esta coisa com Deus, igreja, casa, igreja, Yeah, so he's saying his escola, life was God, church, school. não há nada novo. There's nothing new. Ela disse, vai orar, He said, go pray. vai orar. Deixa de loucuras. He's saying, stop going crazy in Vai your orar. mind, thinking, go pray. Orei. And so he prayed. Mas os jovens continuavam a dar testemunhos. But he's saying the youth still had E eu dizia que não tenho testimonies. testemunho. And he kept saying he didn't have one. Um dia, One Um day, dia.
Diga para o seu irmão ao lado, Deus fala. Diga, Deus fala. Para todos dizerem. Não, assim, para todos dizerem uns para os outros. Yeah, he's saying, say to the person next to you, God speaks. Deus fala. Às vezes ele não fala, tu não estás a ouvir uma voz audível no teu He's saying you ouvido, don't always hear an audible voice, mas tu percebes no teu coração but you feel it in your heart, o que é que ele está a dizer. what he's saying. E um dia, And one day, antes de eu sair, before casa. leaving the house, eu estava no meu momento de oração he e was in his prayer quiet time, este pensamento não saía da minha cabeça, and a thought would not leave his mind até que chegou a um extremo, chegou a um ponto until it muito was grave, very extreme, very intense. e que vinha um pensamento de assim, mas ok, tu não tens testemunho, mas podes ter. So God spoke to him and Não, said, não, não, não God. Not God. Um outro pensamento. A thought. E Okay. depois eu já vou dizer o que é que Deus Okay, my bad. Eu já vou dizer o que é que Deus So me he's disse. saying a thought said, Mas o outro pensamento, mas tu podes ter testemunho. meaning you feel you don't have a testimony, but you Já- can have. Tu já conheces a verdade? He says, you know the truth. Tu podes experimentar You can try o que eles experimentam, What o que, they eles, try. o que esses jovens já what they experimentaram. have experienced. E tu conheces a palavra, You know the word, depois voltas outra vez and then you come back again, e dás testemunho. and you give your testimony. You understand? No início parecia uma coisa leve, He's saying in the beginning it seemed like something mas mild, isso foi tomando peso na minha mente. but that had weight on his mind. Experimenta, Try it. já conheces You already know, you may a know. verdade, conheces a You know verdade. the truth. Experimenta, Try it, vai para lá go there, e depois volta. and then you come back. Uau! Parecia boa ideia, He said it seemed like a good idea, mas eu sabia que era. Mas eu percebi que não era boa ideia. but he realized it was not a Eu good disse, idea. Deus, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso de alguma coisa. Eu orei a Deus, eu preciso de alguma coisa Okay, da so- tua parte. Yeah, so he said, God, I need something from you. Deus falou comigo. And God spoke to him. Ele disse: o mesmo amor, The same love, o mesmo sangue, the same blood, a mesma cruz, the same cross, o mesmo sofrimento meu, o the meu same sofrimento, suffering of mine, o mesmo sacrifício the same sacrifice, que eu padeci, yes, Que that eu I have, padeci. that I have que eu given, tive, that I had, para tirar a eles de onde estavam, to take them out from where they were, tem sido o mesmo sangue, has been the same blood, o mesmo sacrifício, the same o sacrifice, mesmo amor the same love que eu tenho tido that I have para had contigo, with you, para tu não ires para lá. so that you may not go there. Quando eu me levantei nesse dia, So when he got up that day, eu tinha testemunho. he had a testimony. Eu tinha testemunho para dar. E essa forma como Deus falou comigo And the way that God spoke to him me guardou todos estes anos da minha vida. has been with him all these years of his Me life. conservou nele It kept me para focused que on ele não him fosse para lá, so that he may not go que eu não that tivesse que direction, experimentar. so that he wouldn't have to try. E estou aqui em frente de vocês And here I am in front of you, e sempre que penso nisso, and every time I think about it, não posso me gloriar de nada, he cannot glorify himself of anything, porque toda a glória pertence a Ele. because all glory belongs to him. Aleluia. Hallelujah. Toda a glória pertence a Ele. Quando esta mulher chegou perto de Jesus, So when this woman got close to quando ela se Jesus, aproximou de Jesus, when she got close to him, há algumas coisas que nós aprendemos com o there are Senhor. a few things that we can learn. Uma delas é que Jesus gostava de perceber a fé das pessoas que So vinham ter com Ele. one thing is that God could perceive the faith in people. Jesus testava a fé dos que vinham ter com Ele. Yeah, that Jesus would test the faith of those that would come near him. Jesus percebia a fé dos que vinham ter com Ele. Yeah, he would perceive their faith. E por vezes, And sometimes ele dizia, grande é esta fé, he would say, great is this grande é a faith. tua fé. Yeah, or great is your faith. A tua fé te salvou. Or your faith has saved you. Outras vezes, Other times, ele percebia
Outras vezes ele percebia, Jesus percebia, Yeah, other times Jesus would perceive que não havia fé. that there wasn't faith. Jesus percebia que não He havia fé. could see it, yeah. Jesus percebia que havia incredulidade no meio do povo. There was disbelief amongst the people. Unbelief. Jesus Or percebia que unbelief, não yeah. havia fé. Yeah, that there was no faith amongst Ele the entrou em people. certas cidades, So he went to certain cities. ele não operou o que ele poderia operar, He didn't do what he could do porque não havia fé. because there wasn't faith. Havia incredulidade no povo. There was unbelief. Outras vezes, Other times, eu vou repetir, he's por saying, vezes "We'll ele repeat." percebia fé nas pessoas. Or sometimes he would perceive faith in people, Outras vezes ele não via fé. and Ele other sabia que times não havia he fé. knew there was no faith. Outras vezes ele aceitava que alguém dissesse para ele: aumenta a minha fé. So he said he would also accept when people would ask him, increase my faith, build my faith. Alguém chegava junto dele com honestidade e pedia: Senhor, aumenta a nossa Somebody fé, would aumenta a come minha fé. to him with honesty and say, build my faith. Jesus analisou todas estas aproximações. So Jesus analyzed all these people that would come to Ele him, analisou todos esses factos acerca da fé das pessoas. and he would analyze all the facts that came with people's Existem faith. duas pessoas no ministério de Jesus. There are two people in Jesus' ministry. Eu contei 9 vezes em que Jesus falou sobre fé And he's das saying he pessoas. count 9 times in which Jesus spoke of Que faith, Jesus elogiou a fé das pessoas that he praised people's que faith se aproximaram dele. that came near Pelo menos him. 9 vezes ou 10. Okay, Mas houve 2 factos. okay. Houve o primeiro de Cornélio, o primeiro do centurião, First of the Centurião. centurion. Does Centurião that make sense? romano. Yeah, Roman centurion. centurião romano, que tinha um servo que estava doente. They had a servant that was sick, E Jesus disse: eu nunca vi em todo Israel fé como esta. and that he's never seen in the whole of Israel faith like that. O segundo caso é desta mulher. And the second case is of this lady. Por acaso, nenhum deles era israelita. Yeah, Nenhum neither deles one era of them judeu. were Jews or Israelites. Eram pessoas afastadas de Israel. Eram pagãos. They were pagans. Eram considerados cachorros. And they would consider dogs. Dogs. Considerados cachorros. Não faziam parte do povo eleito. Yeah, they were not part of those people. Foi Of nessas Israel. duas pessoas que Jesus mais elogiou a sua fé. And in those two people, God really praised their faith. E no caso deles, In their case, algo profético também aconteceu no próprio ministério de Jesus. he's Algo saying profético. something prophetic happened in the ministry A of Jesus. forma como ele se interessou por nós. The way that he interested himself A towards forma us. como Jesus se dedicou a nós. How Jesus dedicated himself to us. Esse era um plano inicial, That was the initial plan, que ele vinha para salvar toda a humanidade. that he would come to save humanity. Mas primeiro eram as ovelhas de Israel. But first it was the sheep of Israel. E enquanto ele estava pregando às ovelhas de Israel, Yeah, while he was preaching to the sheep of Israel, apareceram alguns sul-africanos, he's saying some South Africans came along, apareceram alguns moçambicanos, and some Mozambicans also came apareceram along, alguns angolanos, some Angolans, alguns zimbabueanos Zimbabweans. e desafiaram Jesus. Okay, and they E desafiaram. Hã? challenged. Thank you. Yeah. Challenged Jesus. Desafiaram Jesus. Estavam em situações muito difíceis. They were in very difficult Eles situations, acreditavam and they believed que nele havia resposta. that the answer was in him, Assim como nós acreditamos aqui. the same way that we do Eles here. acreditavam, naquele homem há alguma coisa que eu posso ter. Yeah, in that man there's something that I E can eles have, aproximaram-se de Jesus. and they would come near Jesus. Jesus operou coisas maravilhosas na vida deles. And Jesus did wonderful things in their lives. Alguns à distância, Some at a distance, alguns Jesus foi até onde eles estavam and in some Se cases aproximou deles. Jesus went all the way to them e operou milagres maravilhosos na vida deles. and did wonderful miracles in their lives. Eu trazia esta história desta mulher He brought the story of this woman e quando estávamos a orar lá fora, as we were praying outside, eu estava a ouvir tanto a falar de pão, and he was hearing a lot about the bread falar de mesa, of the table, que ele é o pão da vida. that he is the bread of life. Eu disse, uau, eu preciso falar disto mesmo. And he said, yes, Eu I need to preciso speak dizer of qualquer this. coisa sobre isto.
E é ao mesmo tempo a palavra, at the same de Deus, time the mas word, ao mesmo tempo é o testemunho também. but also a testimony. Quando esta mulher chegou ao pé de Jesus, When this woman was near Jesus, ela queria a libertação da sua filha. yeah, so she gets freedom for her child. Eu estou quase a terminar. He's almost done. Ela queria a libertação da sua filha. E ela pediu isso a Jesus. And she asked that of Jesus. Ela falou o que tinha que dizer a Jesus. She said what she needed to say to Jesus. Primeiro, os discípulos não queriam que ela chegasse perto. So first the disciples did not want her to come near Com him. certeza, por aquilo que Jesus fala, reconheceu que aquela mulher não era judia. Oh, so because of what Jesus says, it was recognized that she Seja wasn't por a sua Jewish woman. pronúncia, seja pela maneira dela vestir. Jesus Either by reconheceu. her way of speaking or the way she was Os dressed. discípulos também com certeza reconheceram And the que ela não fazia disciples parte certainly da, also knew não that she fazia, wasn't part, não fazia parte da gangue. part of the gang. Então quiseram afastá-la de Jesus. So they wanted to keep her away from him. Ele próprio, Himself, Jesus, Jesus, ele disse estas palavras que nós said these conhecemos words. muito bem. Quando ela chegou perto de Jesus, As she came Jesus near him. disse, não é bom it's not good pegar no pão, to touch the bread, pegar no pão to grab the bread, okay, dos filhos of the children e dar aos and give it to the cachorrinhos. dogs. Jesus disse, não é bom pegar no pão It's not good to take the bread dos filhos of the children e dar aos and give cachorrinhos. it to the dogs. Ela ouviu. And she heard. Ela sabia claramente quem era filho She knew clearly who was a e quem era child cachorrinho. and who was a dog. Não era preciso espírito de discernimento. There was no need for a spirit of discernment. Não precisava. Ela sabia claramente ali quem era filho e quem era And cachorrinho. so she clearly knew who was a Ela child and who was a percebeu dog. She knew that. E ela diz assim, And she says as follows. ok, tudo bem, Okay, all right. sou cachorrinho, I'm a dog. eu assumo, I take that on. eu assumo isso. Mas os cachorros, But the os dogs, cachorrinhos, yeah, comem migalhas they eat crumbs que caem da mesa that fall off the table dos seus senhores. of their lords. Sempre que eu meditava nesta palavra, Every time I would meditate over this word, eu entendia I would understand que até as migalhas de Deus that even the crumbs of God são poderosas. are powerful. Que até as migalhas que caem da mesa do Senhor That all crumbs that fall off the Lord's table têm poder. have power. Eu pensei, I thought ela foi curada, a filha dela foi liberta her child was cured or freed pelas migalhas que caíram da mesa do Senhor. by the crumbs that fell off the Lord's table. Mas uma palavra disse para mim, But a word said to me, eu espero nesta manhã que diga para vocês também. I hope this morning to say to Depois, no you, fim da pregação, vou ter uma conversa com o pastor Grant said after his preaching he will speak to Pastor Grant e ele vai dizer se é doutrina ou não. and he will say if it is part of Eu doctrine estou or not. disposto a voltar aqui outra vez e So retratar-me he's se saying- não for doutrina. He will come and change it around another time if it Mas isn't Deus correct. falou comigo e disse assim, não, But God spoke to him and said, No. no, não. Ninguém é curado por migalhas. nobody is cured by crumbs. O que Jesus fez, What Jesus did foi promover aquela mulher a filha. was to promote that lady to his daughter. O que Jesus fez What Jesus did foi sentar aquela mulher na mesa do was to Senhor, have her seated at the table of the Lord. tirá-la do chão dos Take, cachorrinhos, take her off the ground as a dog status. tirá-la das migalhas, Take her away from Dos the crumbs for the dogs trazê-la para a sua mesa and bring her to his table e deixar que ela comesse do pão da vida. and let her eat from the bread of life.
Tu não precisas ser cachorrinho. You don't need to be a dog. Tu não precisas comer migalhas. You don't need to eat crumbs. Tu podes ser filha. You can be his child. Tu podes sentar na mesa comigo. You can sit at the table with me. Tu podes comer o pão dos filhos. You can eat the bread that's for the children. Não é nas migalhas dos cachorrinhos que há cura, Yeah, the cure isn't at the crumbs for the dogs. é no pão dos filhos. It's at the bread of the children. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Jesus said, I am the bread of life. Eu sou o pão vivo. I am the living bread. Quem comer de mim não terá mais fome. Who eats from my bread will no longer be hungry. Eu não sou as migalhas do céu. I am not the crumbs Eu of não the sou as sky migalhas de or Deus. of heaven. Yeah, Eu of sou God. o pão da vida. I am the bread of life. Esta mulher, o que aconteceu aqui Saying for this woman, what happened here foi uma promoção. was a promotion, Foi o que Jesus fez com todos nós. which is what Jesus did to all of us. Nós éramos os cachorrinhos, We were all dogs, nós andávamos no chão, and we would walk on the floor nos contentando algumas vezes com essas migalhas. and being happy at times with crumbs. Um dia ele veio à nossa vida, And one day he comes into our lives, no meio daquilo que nos cercava, daquilo que estava à nossa volta, yeah, amongst everything that is around da us, nossa cultura, of our culture, dos nossos antepassados, of the ones that came before us, da nossa forma de ver a vida. of our way of seeing life. Ele chamou-nos, He called us. ele ouviu os nossos gritos. He heard our screams, our cries for help. Nós gritávamos, We would scream or cry. mesmo antes de o conhecer, Even before knowing him, nós gritávamos. we would call out to him. Ele ouviu esses nossos gritos And he heard that. e quando chegou junto de nós, And when he came near ele us, percebeu onde é que nós estávamos. and he realized where we were, E perante a sua grandeza, perante a sua glória, so looking perante at a his sua glory grandeza, and his grandeur perante o seu poder, of his power, nós nos contentaríamos com alguma coisa que viesse dele. we would be happy with anything that came from him. Qualquer coisa que viesse dele, Anything nós nos that came from him. contentaríamos. Talvez com as migalhas, Maybe even with the crumbs. mas ele não fez isso conosco. But he didn't do that for us. Amados, Loved, sentado nessa cadeira, sitting at the chair, tu não és estranho. you are not a stranger. Tu não és o que anda no chão. You're not the one that walks Tu on the foste ground. sentado na mesa You do were Senhor, seated at the table of the do Lord pão da vida. with the bread of life. Ele é o pão da vida. He is the bread of life. O que tu pedes a Ele, What you ask of him, não pedes como cachorrinho, you don't ask as a tu dog, pedes como filho. you ask as a child. Assume, toma o teu lugar. Take your place. Toma o teu lugar nesta manhã Take your place this morning como filho as a child na mesa do teu Senhor. at the table of your Ele Lord. quer dar-te o pão da vida. He wants to give you the bread Ele of quer life. alimentar-te He wants to feed com you comida with food que nunca mais terás fome. in a way that you will never be Como hungry ele falou again. com a mulher no poço de Samaria. As he said with the lady at the well in Samaria, Tu bebes desta água, you drink of this tu water, virás outra vez ao poço. you will come Mas yet se beberes again. da água que eu te der, But if you drink my water, nunca mais terás sede. you will never be thirsty again. Como o pão que eu sou, As the bread that I e am, nunca mais terás fome. you will never be hungry. Que Deus abençoe os amados irmãos. May God bless all my beloved Amém. brothers and sisters. Posso Amen. orar convosco? He's like, can he pray for you? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Lord, our God and Father, estamos em Tua presença we are here in your presence para glorificar o Teu nome. to glorify your name. Te damos graças We give you grace. por Tu nos ouvires And thank you for no momento das nossas necessidades. in the time of our need. Obrigado, Senhor, Thank you, Lord, porque Tu ouves because you hear quando nós clamamos a Ti. when we call out for you. Obrigado, Senhor, pela promoção que Tu fizeste em nossas vidas. Thank you, Lord, for promoting us in this life. Nós estávamos longe de Ti. We are far away from you. Na verdade, estávamos comendo as migalhas no chão, We were actually eating the crumbs on the ground, mas Tu tomaste conta de nós. but you have taken care of us. Tu nos promoveste a Teus filhos. You have promoted us to your children. Tu nos sentaste na mesa You had seated us at the table onde há pão da vida, with the bread of life, onde há água viva. where the living water. Nós te damos graças por isso. We thank you for that. Abençoa o Teu povo,
Bless your people. Abençoa a tua igreja. Bless your church. Se alguém, Senhor, If anybody, Lord, neste lugar at this place ainda não confia inteiramente em Ti, does not fully trust in you, em circunstâncias da sua vida, in circumstances in their lives, ainda não tem consciência still doesn't have de consciousness que Tu és o Senhor, that you are Lord, que Tu és o pão da vida. that you are the bread of life. Nesta manhã, Senhor, This morning, Lord, abra o seu coração, open their hearts, toma o seu coração, take their hearts, toma a sua vida, take their lives, senta o Senhor na tua mesa place them at your table, e alimenta o Senhor and feed them da tua palavra, of your word, da tua vida, of your life, do pão da vida, of the bread of life. em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. God bless you. Thank you, pastor. Obrigado, irmão. Deus abençoe.